أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. القارعة वो खड़खड़ाने वाली। मल क़ारिआ क्या है वो खड़खड़ाने वाली। वमा अदराका मल क़ारिआ और तू क्या समझा कि क्या है खड़खड़ाने वाली। यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबथूथ जिस दिन हो जाएं लोग जैसे पतंगे बिखरे हुए। वतकूनुल जिबालु कल इह्निल मनफूश और हो जाएं पहाड़ जैसे रंगी हुई ऊन धुनी हुई। फअम्मा मन थक़ुलत मवाज़ीनु सो जिसकी भारी हुई तोले फहुवा फी ईशतिर राज़िया तो वो रहेगा मन मानते गुजरान में। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनु और जिसकी हल्की हुई तोले फ़उम्मुहु हाविया तो उसका ठिकाना गढ़ा है। वमा अदराका मा हिया और तू क्या समझा कि वो क्या है। नारुन